السلام عليكم. معكم مرة أخرى في المفهوم المتعلق ب les développements limités. كيف ما أشرت في الفيديو السابق، يمكن لكم ترجعوا ليه على القناة، قلت أننا في هذا الفيديو هذا غادي ندرسوا شيء آخر يتعلق أو كنتيجة لما درسناه في الفيديوهات السابقة، يعني داك الشيء كيتعلق لي فونكسيون نيغليجابل، لي فونكسيون équivalente إلى آخره. إذا جينا الآن إلى ما يسمى ب لا فورمول دو تايلور. إذا هنا بالنسبة لا فورمول دو تايلور ما غاديش ندير أنايا درس يعني كيما الدرس اللي كتستعملوه في القسم ديالكم. أنا ما كنعطيش هنايا الدرس، غادي نعطي غير دي زاستيس كيفاش نتغلبوا على هاد الصعوبات اللي كتصادفنا بالنسبة لهاد لا فورمول. الوغ لا فورمول دو تايلور وهي واحد لا فورمول اكتشفت وبرهن عليها a été démontré après plusieurs théorèmes. Alors la formule de Taylor ou bien le théorème de Taylor, c'est un théorème qui généralise le théorème des accroissements finis. ما غاديش نتكلموا على هادشي شويه صعيب، يعني مستوى مرتفع شويه. اذا هنا الا بغيتي بحث في الانترنت وغتلقى هادشي كله موجود في الانترنت على هاد لا فورمول وعلى داكشي اللي من قبل منها منين جات هاد لا فورمول. الوغ سيت فورمول كتقول لينا الا كانت عندنا واحد لا فونكسيون اف ان فوا ديريفابل، يعني بغيناها مثلا 5 المرات تكون ديريفابل، بغيناها 6 المرات تكون ديريفابل على حساب داكشي اللي بغينا حنا، بغيناها 7 المرات تكون ديريفابل. دونك je veux qu'elle soit dérivable par exemple 5 fois ou 6 fois ou 7 fois. Alors n fois dérivable. N c'est un nombre entier naturel. Au voisinage d'un nombre A, c'est un nombre réel. Alors la formule c'est celle-ci. On a f de x, هاد la fonction هادي يمكن ليها تكتب هكذا f de x est égal à f de a، هذا plus f prime de a، يعني المشتقة الأولى ديال a على واحد عاملي 1 factoriel 1 multiplié par x moins a à la puissance 1. يعني هذا الرقم ديال الاشتقاق هو اللي كنكتبوه هنا كأس، وكنكتبوه حتى هنا كذلك كفاكتوريال. Alors remarquez bien f plus f seconde de a sur 2 factoriel la dérivée deuxième fois x moins a au carré. هنايا رقم اشتقاق هو 2، هنا 2، هنا 2. كذلك 3 هنا اشتقاق رقم 3 على 3 فاكتوريال x moins a au cube plus etc jusqu'à le nombre n que je veux. Par exemple إلا بغيت نوصل حتى ل 6 نوقف عند 6 هنا وندير 6 فاكتوريال هنا وندير هنايا المشتقة رقم 6 ونضرب في x moins a أس 6 بلس ها اللي كنت كنهضر عليه سابقا توسي بلس une fonction négligeable devant x moins a à la puissance n. مثلا هنا وقفتي على 6 هنا غدير هنا plus un petit o ديال x moins a à la puissance 6. Alors remarquez bien ici que la formule de Taylor هاد لو مومبر هذا دو دغوات، هاد الطرف الثاني هذا كيتكون من جوج الاشياء. اولا كيتكون من هاد لابارتي هادي، هاد الجزء هذا اللي غندور عليه هذا، هاد الجزء هذا ما ناخدش النيجليجابل، ما ناخدش هاد بيتي او فوا اكس موان ا على بويسونس. هادي كتسمى لا بارتي برينسيبال دو ديفلوبمون ليميتي. هذا كيتسمى كله ديفلوبمون ليميتي، يعني المتساوية كاملة كتسمى ديفلوبمون ليميتي دو اف
au voisinage de A à l'ordre n. À l'ordre n. هذه المتساوية كلها. Cette égalité, toute l'égalité s'appelle développement limité d'ordre n de la fonction f au voisinage de A. Ceci, le polynôme, ceci, c'est un polynôme de degré n. Remarquez bien ici degré 1, degré 2, jusqu'à le degré n. Ceci, c'est un polynôme. هادو راهم غير أعداد صور هادو. s'appelle la partie principale. أما هذا اللي غندور عليه هذا الجزء هذا la partie négligeable كتسمى le reste de Young. هاد لا فورمول هادي كل واحد من هاد العالمين هادو كل واحد تسمات به جزء منها تسمى بالاسم ديالو. إذا هنا لو ديفلوبمون كامل هذا ce développement le tout s'appelle formule de Taylor-Young. La formule de Taylor-Young. N'oubliez pas ما تنساوش هادشي راه تكلمت عليه في الفيديوهات السابقة يمكن لك ترجع ليهم. N'oubliez pas que petit o de x moins a à la puissance n هاد الكتبة هادي يمكن لي نعوضها بهاد الكتبة. غنكتب x moins a à la puissance n fois واحد لا فونكسيون إبسيلون دو x بحيث هاد لا فونكسيون هادي لا ليميت ديالها كون x tend vers a هداك a est égal à 0. هذا راه غير نوطاسيون إما كتبها هكذا هاد لا بارتي نيجليجابل هادي كتبها بغيتي تكتبها هكذا بغيتي تكتبها هكذا. إذا هنا مثال غادي يوضح لينا أكثر هاد لا فورمول هادي. إذا on veut calculer le développement limité de la fonction cosinus au voisinage de 0 à l'ordre 6. إذا هاد 0 هذا هاد 0 راه هو a هو a voisinage de a والordre راه هو هاد n 6. إذا اش غادي نعمل؟ إذا خاصني نمشي حتى ل 6 ونوقف. نبدا من هنا حتى لا dérivée numéro 6 et je m'arrête et j'écris ici plus petit o de x moins 0, dans notre cas c'est 0, a c'est 0 à la puissance 6. إذا ها هي. إذا أشنو خاصني نحسب لا ديريفي من رقم 1 حتى لرقم 6 ديال لا فونكسيون cosinus. Alors ceci c'est très simple. Donc la fonction f de x c'est cosinus x. Donc f' de x, la dérivée ديال cosinus هي moins sinus x. f de 0 cosinus de 0 هنا هو 1. لا ديريفي دوزيام إذا غادي نشتق f' غنشتقها وتعطيني إذا الديريفي ديال السينوس هي الكوسينوس مع موان هي موان كوسينوس x. إذا f seconde de 0 cosinus de 0 c'est 1 avec le moins c'est moins 1. J'ai oublié ceci. Moins sinus de 0 c'est 0. Ensuite, je passe à la dérivée numéro 3. Donc, je dérive la fonction numéro 2. La dérivée numéro 2. Donc, dérivée de cos c'est moins sin. Avec 1 moins ici, ça donne sinus x. Ou f seconde de 0. Sinus de 0, c'est 0. Je passe à la dérivée numéro 4. إذا غادي نشتق هذه. المشتقة الثالثة غنشتقها وغتعطيني المشتقة الرابعة. Dérivée de sinus c'est cosinus. Donc c'est cosinus ici. Ou l'image de 0 par la dérivée numéro 4. Cosinus de 0 c'est 1. La dérivée numéro 5 المشتقة الخامسة هي المشتقة ديال المشتقة الرابعة. إذا c'est moins sinus. Dérivée de cos c'est moins sin. و l'image de 0 par المشتقة الخامسة هي 0. أخيرا الديريفي رقم 6 هي المشتقة ديال الديريفي رقم 5. إذا الديريفي de sin c'est cos. Donc c'est moins cosinus x.
Donc f6 de 0 c'est moins 1. إذا لاحظوا عندي هنايا أصفار. إذا لا فورمule هي كتبتها حتى 6 حتى لا ديريفي نيميرو 6. remarquez bien ici x هنايا x أس واحد راه x موان 0. هنا عوضتها هنا x a égale à 0 dans notre cas. X moins 0, x moins 0 c'est x au cube, x jusqu'à x à la puissance 6. Alors, au final, x puissance 1, x puissance 2, x puissance 3, x puissance 4, x puissance 5, x puissance 6, plus un petit o de x à la puissance 6. كيبقاو هذا f' de 0 غنعوضهم بالقيم ديالهم اللي وجدت. إذا f de 0 c'est combien? f de 0 c'est 1. هي هادي تبقى لا 1. هي plus f' de 0. f' de 0 c'est combien? C'est 0. donc هذا مشى. f seconde de 0 تا هي f troisième pardon de 0 تا هي 0. ها هي il est là. إذن هذه ça donne 0. f5 de 0 تا هي il est égal à 0. f5 de 0 est égal à 0. Donc ceci va disparaître. Je prends عندي f de 0 هي 1 plus f seconde de 0 sur 2 factoriel. Alors le 2 factoriel غنخليه حتى من بعد نتكلموا عليه حتى هو 2 factoriel fois x au carré. Alors x au carré et f seconde de 0 c'est moins 1. Allez, à sa place j'écris moins 1 plus f numéro 4 de 0 sur 4 factoriel. Factoriel 4 fois x puissance 4. f 4 de 0, la dérivée quatrième de 0, c'est 1. Aïe, il est là. Égal à 1. Donc ça donne plus 1 sur factoriel 4 fois x puissance 4. Le x à la puissance 6 plus sur factoriel 6 fois x à la puissance 6. Et je remplace f6 de 0 par sa valeur. Égal à moins 1. Il est là. Moins 1. Plus, n'oubliez pas la partie négligeable, plus un petit o de x à la puissance 6. Donc, cosinus maintenant, je simplifie quelques signes. Donc, cosinus x, notre fonction, son développement limité à l'ordre 6, cosinus x est égal à 1 moins x carré sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4 moins 1 moins x6 pardon moins x6 sur factoriel 6 plus un petit o de x à la puissance 6. بغيتي تخلي هاد لي فاكتوريال هكذا خليهم، بغيتي تحسبهم حسبهم. Donc je vais calculer ces factoriels ici. Factoriel 2 est égal à 2 fois 1 égal à 2
factoriel 4 égale à 4 fois 3 fois 2 fois 1 égale combien? 12 fois 2, ça fait 24. Factoriel 6 égale à 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 égale à 30 fois 12 fois 24, ce qui donne 3 fois 4 ça fait 12, 3 fois 2 6 et 1 ça fait 7, 720. Je le laisse comme ça, ou bien j'écris cosinus x, donc son développement limité à l'ordre 4, à l'ordre 6, c'est 1 moins x carré sur factoriel de C2 plus x4 sur factoriel 4, ça fait 24, moins x puissance 6 sur factoriel 6, ça fait 720, plus un petit o de x à la puissance 6. Donc voici le résultat que l'on cherche. On a obtenu le développement limité à l'ordre 6 de la fonction cosinus x. Une remarque, finalement une remarque. Alors remarquez bien que la fonction cosinus, c'est une fonction paire. Donc son développement contient seulement les puissances paires. 2, 4, 6, après un terme x à la puissance 6, 8 sur quelque chose, etc., etc., x à la puissance 10 sur quelque chose, et ainsi de suite. Ceci, c'est une remarque très importante. Voici la fin de ce petit cours. Ce n'est pas un cours, je dis, ce sont quelques astuces, tout simplement, pour surmonter les difficultés sur les développements limités. إذا في الفرصة الأخرى أو في الحصة الأخرى غنشوفوا un autre exemple puis après غادي نمشيو وندرسوا نعطيكم كذلك بعض الخصائص المتعلقة ب les développements limités. إذا إلى اللقاء.